pag-eleksyon may mga stances. Ang uban gyud mo go out of their way gyud to know ngano siya man imong presidente. Nya kung dili enough imong reasoning, bye-bye, black tick ka. Logi. Maybe looking at their perspective, ang ilaha lang jud is kanang dapat parihat ta or else goodbye ka nato. To all the people who think that's okay, everything in life is about relationships. Aside from understanding comprehension. Sabto na to asa ka ni siya nigikan, no? Diba? Una ta mo husga. Ingano mo judgment ta. Kinsa ra man ta. You can agree to disagree. Dili man siguro necessary nga kanang i-condemn nimo ang tao if nasayop siya. Welcome to Storyang Kinabuhi, wherein we talk about life, career, relationships, ug uban pa. So boss, kani, unsa naman sad atong storyaan? Familiar ka sa ano bitong culture na tong hindi mo ingon Pinoy sa Pinoy lang pero sa tanan dor. Cancel culture. Cancel culture. Sige, familiar ko ana boss, but I don't know much about it. Good. I-explain daw for us sa atong audience pod nga dili kayo familiar anang cancel culture. Ano bitong, for example, let's say, lahi tag opinion, no? Let's say, ako'y opinion about career. For example, if ako ang opinion on career is, kailangan yun na, aside from diploma, dapat na kay diskarte. Or, kasi ako, diskarte. Diskarte yun ako ang gusto. Pero, mo honor gihapon ko sa college degree. Kanya ikaw, yung imuhang thinking kay, dili, ang diploma yung pinaka-importante. Onya, naglagot ka na ako. Ngayon na ba na ka nang tungod kay lahi tag opinion, imo na kong i-cancel na. Di na ko nimo tagnon. Di na ka maminaw na ako. Kaya tungod lang kay lahi tag ideas. So kanano, I believe na adyo tayo mga examples anang cancel culture di ay. Number 1, si Rosmar. Number 2, si Josh Mujica. And katong latest karon, di ba, ni Taylor Swift ug ni Jokoy na, Jokoy. Di ba? Cancel culture. So I believe mo din na siya di ay kanang if lahi ta og opinion, di na ko ganahan mo. Di na ta friends. Okay, so kanang cancel culture is kuan good siya. I believe para nako boss kanang against kuan. How about you? Siyempre, dili kay ang tao dor lahi mo gitag panghuna-una. Yes. Di ba? It's too immature to say na kung naa kay point of view of things, niya gusto nimo i-impose sa uban. Ang ikaw na makay mo ang own set of values, how you were brought up, lang i-consider mo na siya. So for example, let's say, again, katong diploma diskarte, maybe lahi tag upbringing ana, maybe sa inyong family kay importante kay diploma, maybe sa mga kay dili. Bitaw, kay lahi-lahi man good ang kada tao gyud, no? Lisod na kay ng cancel culture boss. Ang cancel culture is if di ta magkasinabot, goodbye na ka. Yeah. Wala na gitawag nila na agree to disagree, di ba? Wala na ing ana ilaha is kanang disagree ka, goodbye. I believe man good na we do not have the right or kanang the power to kana ganing condemn someone. Really? Especially if kanang, let's say, di ba, lahi man ang kanang lahi-lahi mo opinion. Another is kanang nasayop, di ba? Let's say sa katong kang Jokoy, di ba? Nasayop siya sa iyang joke daw, di ba? Grabe, makaingon din ta nga kanang, oy, kuan siya, degrading siya, he should not continue his comedy anymore. Di ba? Mga ingana siya nga levels. Especially, boss, when it comes to politics. Yeah. The last, katong election lang, katong daghan na lagi na ko kanang mga friends ko na very, very aggressive when it came to kanang political stances nila. Unfriend na, i-block na, di ba? So, kainom daw ka na kuan boss. I believe ang kanang cancel culture jud very, very prominent kina siya sa katong time sa election. Diba? Or even, kuan siguro, kanang culture po siguro na ito ng Pinoy. Ambot lang. Ambot kung sa karon ba na generation or sa una, I don't think siguro, no, before. Karon siguro, kay, for example, let's say, pag-election, may mga stances. Say, kani imuhang president. Ako ang president kani. Ang uban gyud mo, go out of their way gyud to know ngano siya man imong presidente. Nya kung dili enough imong reasoning, bye-bye, black tick ka. Logi. Diba? Which is very sad, Dor. Bati siya na, if you want to make it a culture, mga gani ba? Bati kay siya, dili tungod kay lahi tag values. Cancel na dayon. Di na kaganahan ako. Diba? Ano man? Nalahi man ta. Lahi man ko upbringing. Lahi po ka upbringing. This is what I know. This is what you know, diba? So, kita kulangon ta og common ground. Kailangan mo, we have to meet halfway, if ever. Kasi for example, relationships and all. Relationships, so dapat meet halfway. Kung dili, magkabuwag man, niya kapoy, kasi sige buwag-buwag balik. Diba? When it comes to kanang the cancel culture, you can talk it out. You can agree to disagree. Dili man siguro necessary nga kanang i-condemn nimo ang tao if nasayop siya, diba? We're only human. We are not perfect.
perfect, we make mistakes man sad, diba? So siguro if kana man gani no to the point nga maabot siya sa kanang dili na nato na siya amiga, mangita kag kanang group ba nga kontra na to ni siya, ingana ato ni siya i-cancel, ingana. I believe na ang cancel culture, maybe looking at their perspective, ang ilaha lang jud is kanang dapat parihat or else goodbye ka nako. I think it's sad, no? Kay people have different views, people have different opinions, and it's only natural lang yun. Mas nindot gani na gani kay kanang another perspective ba. Oo. Example, sa ato boss, let's talk about the jeepney face out. If ako, pro ko ang jeepney face out, ikaw, dili ka kanang for the jeepney face out. Wala, dito dito, friends, adi ay, diba? So it's very hard yun if we make it a norm to cancel people instead of, letting them learn from their mistakes or kanang just sharing opinions lang. Kalain na daw kay ingana na din na ron. Basta sa man imong maada na all. Kung ako yung mga kaila ha, na if labag gani sa ilahang values, di na sila managad. Bitaw, tinood gina siya. Siguro yung naay mga subtle pa na mga bantayan mo na nimo. Pero di mo na pwede yung anak ko. To all those who think that's okay to cancel people, maybe it's time to think na kita ang may problema, no? If ever ba, no? You have to look at yourself. Maybe there are frustrations sa imuhang kagaling mo na munang ingana ka. Ilusod man kung buta to na naon, ang tao lahi gig values. So meaning, every person that you meet, imo ding i-cancel. Wala kay kaila, wala kay amigo, wala kay amiga, di ba? That's too sad. Para nimo boss, what is the difference between canceling someone and cutting them off? So, kung yung kag-difference, depende lagi sa level sa hate sa tao ba. Kani mo kung hate mong gudor, kuha na siya. A lot of pent up, frustrations and emotions from sa tao, sa iyang pag-upbringing niya and everything else. So, when you talk about canceling o cutting ties, kaning canceling, first level na kunuhay. Hanap itong, sige, anak, di na ko maminaw ni mo, di na tingatan doon. Si cutting off mong good, completely removing na gid mong kalibutan, which is the second level niya. Ilisod yun ang ingon ano. Okay. For example to all the people who think that's okay, everything in life is about relationships. For example, if you're someone who thinks canceling is okay and you're going to go into business, ayaw na lang, ano man. For example, negosyante kag milk tea, imo supplier lahi og political stance. Nya, siya may barato. Di na lang ka makigdeal, ato na lang kas mahal. Di ba? Usahay ba? Dili ta magunahuna ba? Na relationships are the foundation of everything. Di ba? Sa friendship, sa banag-asawa, sa boyfriend-girlfriend, samot in life, sa negosyo, or even in school. If imuhang maestra dira lahi og insight nimo, dili ka mo yun, sugot ka, hagbong ka. Di ba? Siguro, no, speaking of the difference sa kanang cancellation versus cutting off, I believe manggod nga example lang, as ako based on my personal experience, if ako yung mga certain group of people nga dili na ganahan, I will not say na kanang di na ko ganahan ninyo, pero kanang mo respetar lang nga kanang I have to be kanang magpalayo ko nila kay we don't have the same principles anymore, my priorities are different, and then di na lang ko ganahan pod kay I cannot relate, I cannot talk to you po, I cannot, di po ko ganahan makabaw nimo kay wala naman, we are very different na. If ikaw, let's say ako there are some of my or most of my age group nga ang ilang hilig pa is kanang party mga ingana, and ako wala namang ko ana, so there will be changes. Good, I'm not kanang ingon nga kanang gi-cancel na to sila, it's just that I have to be distant na. Okay, we cannot relate to each other, we have different priorities na, pero magsugat man gani, mo-chat man gani, manawag, magtagad or mag-abot, tagad ako. Pero lahi mo ganang cancellation is pure gid siya nga di ako ganahan nimo kay lahi siya ganang pagtuo mo party man siya. Mo party man siya din ako mo kuyog niya. So nga na siya nga thought nga it does not mean nga abi lahi na ta kay di na ko ganahan nimo, di na ko mo kuyog nimo or unsa man gani. Magabot ta, there's still respect ya. Pero when it comes sa kana pong mga nakasa, boss, I think that's the time good nga diha na ang necessary ang kanang cutting ties. Goodbye gyud ka. Kasa ka, labi nag ka ng betrayal, ingana. Correct. Goodbye na gyud. Kay, number one, it's very dragging. Number two, it's frustrating. And you are kanang, kuan lang, dako ka og saan ako. Nako ganahan nimo, diha na lang dako to. There's a certain level po nga it is necessary. Siguro, boss. Diba? What do you think, Ana? Kuan, ganahan ko si mong gigamit na word respect. Si respect, importante kina siya. It's like, lahi tag opinion.
but I respect you Yeah. enough to stay friends. Same gyapon with cutting ties. Cutting ties is actually a form of respect. Why? Tungod kay nakasa kanako, tungod kay nasakitan ko, I want to cut all of my connections sa imuha because if I continue this, our friendship will never be the same anymore, diba? So you have the courage and the respect sa iyaha, imo nang gipahibaw ba? Di na ako mo communicate nimo because this is what you did to me. Unless there are apologies na nabuhat, ha? Kasi nga na, kung wala man gani, that's a major red flag. Depende gyud siya sa unsay situation man siguro gyud kay naagi mga example naagi mga let's say mga sala no nga dili na gid madaog kanang hilot, you know, maskin mo sorry pa kadiyag ka 100 muluhod pa kadiyag di na gid siya mada, then mo na gid na I don't need to tell you nga kanang di na tangig ko na ko magigstorya nimo ditso ra gid ka wala. Yeah. Ako lang ha, that's how I deal with kanang mga people nga naay mga sala. There's a certain level gyud nga where you have to analyze gyud nga between canceling other people just because lain mo opinion. There is a difference po between cutting off people na there's a certain level of degree nga worth it ba ni siya i-cut ties or basin oroy you can talk it out. Depends gyud for every situation, di ba? Case to case. Case to case siya. Case to case siya. Depende sa situation. Depende sa level of hurt. Kaya na may ikuan. Kung nabuhat na niya nimo, so kailangan dawaton po na niya na kung unsa imong pag-receive, diba? So depende na nimo. Kung unsa imong buhaton na. Are you going to remove that person completely sa imong life or you want to lagi depende lagi sa imong kanang emotions at that time. Ang cancel culture mangod is a different thing siya from cutting ties KDI. Yeah. Kay you are simply canceling that person just because let's say number 1, nasayop siya or number 2, it's because lahi mong opinion. And there are other cases pa. Pero mo gina ang most common one. May it be nga personal kaila nimo or dili. Let's say pare atong Josh, di ba? Josh Muika, the CEO of Kangkong Chips. Kangkong Chips. Just because he is kanang grabe kay siya og diskarte iya over diploma and other controversial opinions niya, daghan na din kay moingon nga kanang cancel na to ni si Josh. I don't like Josh because he's arrogant, this and that. Ikaw ganahan kang Josh? Well, lahi ta. Lahi ta yan. O na, magkahinahinay nag-distance. Uy, ganong layo naman kay ka na ko. Ganang, di naman ka managad. Yang huna-huna dito kay fan, magukang Josh mo ka. So ka na, boss, insa man imong thoughts when it comes to naa kay friend. Just because lahi mo og kanang opinion or stance, unya distant na siya nimo, how do you deal with that? I think importante ang level of understanding mo sa tao. No? Okay, there's always two sides of a coin, manggod. Like for example, si Josh, di ba? Diskarte yang pasabot. Pero wa man niya totally degrade ang ato ang educational system. Di lang siya believe. Yes, mao gyud na yung exact words po. Di lang siya believe. For example, ako diskarte man ko. Why? Kaya inig-eskwela nimo, diskarte man na. So pag tuon nimo ana, diskarte is everything. There's always two sides of a coin. Karon lang mabaw mo kayo. Shallow ba? Shallow kaya nga ato ang kanang generation karon na. Kung unsay mugawa sa ba, sayop, wa na. Pero aside from understanding comprehension, sabto na to asa kani siya nigikan, no? Unsa kay upbringing niya, unsa kay exposure niya, di ba? Una ta mo husga. Di nga mo judgment ta. Kinsa ra man ta. Saka I'd like to end this episode by saying you should open your mind before your mouth. Now, let us know your thoughts dito sa comment section. Unsa man, are you for the cancellation or kanang cancel culture or are you against cancel culture? Let us know in the comment section and we will see you in the next episode. Peace out.